अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। हम जो पाकिस्तान स्टडी का यूनिट चैप्टर 5 और यूनिट जो है वो रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे थे। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर डूइंग सर्टेन वर्क। अब ये क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स। अब रिसोर्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक था ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा था नेचुरल रिसोर्स। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का क्या बताया कि जो ह्यूमन पीपल होते हैं वो इंगेज होते हैं बहुत सारे ऑक्यूपेशन से। ठीक है, बहुत सारे उनके जो ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें जो वो काम करते हैं, तो उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। दूसरा हमने जो है नेचुरल रिसोर्स पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। अब यहाँ पे बताया गया Almighty Allah has given to different countries of the world in the form of soil, forest, mineral, water। अब जो अल्लाह ताला ने जो है वो वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज को जो है वो रिसोर्स, नेचर रिसोर्स दिए। किस शक्ल में, किस फॉर्म में, मिनरल की फॉर्म में, फॉरेस्ट की, सॉइल की, वाटर की। ठीक है, अब ये नेचर रिसोर्सेज हमने अपने टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, सॉइल रिसोर्स हो गया, हमने मिनरल रिसोर्सेज पढ़ी थी, पावर रिसोर्सेज पढ़ी थी। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक हमने किस में कवर किए थे, नेचुरल रिसोर्स में। लेकिन हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, अब ये जो है हम अपने आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान रैंक 6th among the most populous countries of the world. It is the second populous countries in the Muslim world. अब क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन के मुताबिक, पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो 6th रैंक पे आती है वर्ल्ड में। अगर मुस्लिम कंट्रीज में देखा जाए तो मुस्लिम कंट्रीज में जो है वो सेकंड जो है वो सबसे पॉपुलस कंट्री है पाकिस्तान। When Pakistan came into being, its population was about 33 million. Now it has reached to 200 million. अब क्या कह रहा है, पाकिस्तान जो है उसकी कुल तादाद कितनी है, पहले कितनी थी, 33 मिलियन थी, जो कि अब 200 मिलियन तक पहुंच गई है। It has been estimated that less than 30% of population Pakistan is involved in active work. क्या कह रहा है कि जो 200 मिलियन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी 30% जो है वो पॉपुलेशन है जो एक्टिव वर्क में इन्वॉल्व है, मतलब जो है वो हार्ड वर्कर है, कोई काम करती है। ठीक है, वो अब वो 30% में अब ये डिवाइड किया गया है मजीद। Out of this estimate figure, 40% are associated with agriculture, 18% with industry, and 40% are employed in other sector. अब जो 30% पाकिस्तान की ऐसी पॉपुलेशन जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, उसको अब मज़ीद इन्होंने डिवाइड किया गया कि 40% ये पॉपुलेशन वो है जो कि एग्रीकल्चर जो है डिपार्टमेंट है उससे ताल्लुक़ रखती है, मतलब उनका ऑक्यूपेशन ज़राए मुआश वो है जो कि एग्रीकल्चर से हासिल करते हैं अपने ज़राए मुआश। ठीक है, 18% वो है जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। बाकी 40% वो लोग हैं जो कि एम्प्लॉय हैं, किसी जो है सेक्टर में काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है अफसर हो गया। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे पॉपुलेशन। Out of this population, rural and urban ratio is 66.5% and 33.5% respectively. अब क्या कह रहा है, ये जो 30% पॉपुलेशन का जो निकला पाकिस्तान से वर्किंग पॉपुलेशन का, उसमें से जो 66.5 पॉपुलेशन जो है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, रूरल से, जो गांव देहात के इलाके हैं वहाँ से। और 33.5% कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, अर्बन एरिया से, सिटी एरिया से। ठीक है, दिस वर्किंग पॉपुलेशन इज इंडीड द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन बताई इन्होंने, 30% पाकिस्तान की वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, इसी को जो है वो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाएगा, पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? क्योंकि वर्क करती है, काम करती है, इसी के इनसे जो है वो कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, जो कि इकोनॉमिक के लिहाज से वैल्यूबल है।
The economic, social and political advancement of the country depend upon the human resource. اب کیا کہہ رہا ہے جو ایک کنٹری ہے اس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے اس کو ایڈوانس کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کی اکونامک سوشل پولیٹیکل کے ایڈوانسمنٹ کے لیے ہیومن ریسورس بھی جو ہے وہ ضروری ہے. کنٹری جو ہے وہ اس چیز پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے. Human resource is an important factor for development, but the more important is the physical health, mental health, education and skillfulness of this human resource, which determine its utility and effectiveness. اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن ریسورس ہے جو پاپولیشن ہے جس کو ہیومن ریسورس جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اب اس کی جو پروڈیوس کر رہے اس کی جو یوٹیلیٹی پروڈکشن ہے اس کی افیکٹونیس کس چیز پہ ڈپینڈ کر رہی ہے اس پاپولیشن کی فزیکل مینٹل ہیلتھ اس کی ایجوکیشن یا اسکل جس پروفیشن میں جس آکوپیشن سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں ان کی ایجوکیشن اسکلس بھی جو ہے وہ ضروری ہے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے. The effectiveness and productivity of human resource in Japan can be visualized that its human resource is 100 million, but their total production is 5 times bigger than the total population of all the Muslim countries, which is 1000 million. اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو افیکٹونیس ہے یا پروڈکٹیوٹی ہے کسی ہیومن ریسورس کی ٹھیک ہے اب ہیومن ریسورس کام کرتی ہے ظاہر سی بات ہے کوئی چیز پروڈیوس کر رہی ہے تو اگر ہم جاپان کو جو ہے وہ دیکھا جائے ٹھیک ہے اس کی ہیومن ریسورس کتنی ہے مطلب جو اس کی پاپولیشن جو کہ ایزا جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ ورکنگ پاپولیشن ہے ٹھیک ہے وہ کتنی ہے 100 ملین ہے. اب وہ 100 ملین پاپولیشن یا 100 ملین جو ہیومن ریسورس ہے اس کی پروڈکشن کتنی ہے 5 ٹائم زیادہ کس سے اگر ہم مسلم کنٹریز کی جو ہے وہ پاپولیشن جو 1000 ملین پاپولیشن لیں تو اس کی 5 گنا زیادہ پروڈکشن جاپان کی صرف 100 ملین ہیومن ریسورس کرتی ہے ٹھیک ہے ہیومن پاپولیشن جو ہے وہ کرتی ہے ٹھیک ہے 5 گنا زیادہ 1000 ملین مسلم کنٹریز کے پاپولیشن سے. In spite of the rich resource of Muslim countries, their total national production is $1,200 billion, whereas Japan production is $5,500 billion annually. اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہیومن ریسورس ہے ٹھیک ہے مسلم کنٹریز کی کتنی ہے $1,200 billion جو رچ ریسورسز ہے رچ ریسورسز مطلب ایسی ریسورسز جو کہ ہمیں زیادہ جو ہے اکانومیکلی فائدہ پہنچائے جیسے کہ گیس ہو گیا آئل ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی نیشنل پروڈکشن مسلم کنٹریز کی دیکھی جائے تو $1,200 billion ہے لیکن صرف ایک جاپان کی پروڈکشن دیکھی جائے تو $5,500 billion ہے اینولی سالانہ. Japan has no oil, no gas or coal deposit, but it has a high level of education and development in science and technology. اب جو مسلم کنٹریز ہے وہاں پہ جو ہے نیچرل ریسورسز بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ٹوٹل پروڈکشن کتنی ہے نیشنل 1200 بلین لیکن یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ جاپان کے پاس نہ کوئی آئل ہے نہ کوئی گیس کی نہ کوئی ڈپوزٹ ہے لیکن اس کی اینولی پروڈکشن کتنی ہے 5500 بلین. وہ کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہائی لیول ایجوکیشن اور جو وہ ٹیکنالوجی سائنس کے بارے میں جو دی جاتی ہے ٹھیک ہے لوگوں کو. دا ہارڈ ورک آف دا پیپل ہیو میڈ اٹ پراسپیرس کنٹری اور یہاں کے لوگوں کی ہارڈ ورکنگ نے جو ہے اس کنٹری کو ترقی یافتہ بنایا ہے. On the contrary, Muslim countries pay little attention to the development of their human resource. اب کیا کہہ رہا ہے جو مسلم کنٹریز کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے زیادہ دھیان نہیں دیتی جو ہیومن ریسورس ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ. In Pakistan, feudal rulers did not pay attention to raise the standard of human resource in the country by providing fund in education, science and ٹیکنالوجی سیکٹر. اب کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کو دیکھے تو اس کی فیوڈل جو رولرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے
وہ جو ہے زیادہ دھیان نہیں دیتے اس چیز پر، ٹھیک ہے، ایجوکیشن پر، ہیومن ریسورس کی ایجوکیشن پر یا سائنس کی ایجوکیشن ٹیکنالوجی سیکٹر پر یہ اتنا دھیان نہیں دیتے، ٹھیک، کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ فنڈ جو ہے فراہم نہیں کرتے لوگوں کو۔ It has recognized fact that development of human resource is the best investment۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ پر دھیان دیا جائے تو ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں ہم جو فنڈ دیں، اس میں پیسے جو انویسٹ کریں تو کیا ہوگا؟ گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ناؤ اسٹارٹیڈ پیئنگ اٹینشن ٹو سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ Science and technical institutions are being set up to their budget. Their budget has been raised almost 5 times as compared to the past. It is around 5 billion rupees۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اسی پہ دھیان دینا اسٹارٹ کر دیا ہے، کیسے وہ جو ہے وہ بجٹ فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کو۔ اگر پاسٹ ہم جو ہے اس کا ریکارڈ دیکھیں تو 5 گنا زیادہ جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ اس کا بڑھا دیا گیا ہے ایجوکیشن کا، ٹھیک ہے، وہ کتنا 5 بلین روپیز تک ہو گیا۔ اب ہمارے اس یونٹ کا جو ہے وہ ٹاپک ہی یہی تھا کہ ہیومن ریسورس کیا ہے اور نیچر ریسورس کیا ہے۔ ہم نے جو ہے اپنے پچھلے ویڈیوز میں نیچر ریسورسز کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور آج ہم نے ہیومن ریسورس کے بارے میں پڑھا، لیکن نیچر ریسورس اور ہیومن ریسورس آپس میں انٹر ڈپینڈنس کیسے ہیں، یہاں پر اس میں ایک دوسرے سے جو ہے ڈپینڈ کیسے کرتی ہے، ریلیٹ کیسے کرتی ہے۔ یہ ٹاپک جو ہم اپنے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔